Shalom saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. 弟兄姊妹們，大家平安。 Ya, jadi khotbahnya dipakai terjemah supaya bahasa Indonesia, bahasa Hakka bisa mendengar dengan jelas. 即刻講台要用嘅印尼中文，印尼文發分塔威是世界能夠談。 Saudara puji Tuhan, ini beberapa hari ini lagi panas ya. 弟兄姊妹，kita 熱頭來偏熱日。 Tapi saudara sekalian semua dengan semangat boleh datang, semangat nyanyi ya, puji Tuhan. Kira Tuhan memberkati saudara ya. 弟兄姊妹們，ท่านฝนจะได้ซิมและ參加嘅當日上帝嘅師傅大家。 Mari kita siapkan hati, kita akan masuk, kita akan mendengarkan firman Tuhan. 即係準備嘅ซิม嚟兩堂上帝嘅法。 Iya, tolong ditampilkan. Sekarang tema kita adalah usia indah yang berpikir positif. 節คิด思想嘅家年。 Nah, saudara sekalian, mungkin di antara kita berpikir ini saya ini sudah berpikir positif, saya ini jadi orang cengli katanya. 即刻可能唔想，已經做節คิด思想嘅人啦，人要講道理啦。 Nah, saudara sekalian, menurut saudara, saudara ini pikiran para lansia yang berpikir positif atau negatif? 就你嚟講，呢係思想，你已經人攞時候，呢係思想係節คิด或者消คิด。 Siapa yang bilang saya ini pikirannya udah positif? Tunjuk tangan. 可以調節起來，用呢思想已經節คิด了。 Ada berapa orang? Enggak banyak ya. 唔多。 Cuman berapa yang berani ngaku 2, 3. Siapa yang bilang saya ini pikirannya negatif nih? Mau denger firman supaya bisa positif. Siapa yang bilang begitu? 或者你講，呢係思想按消คิด，我係聽上帝嘅法，是見能夠先會好，先會節คิด。 Puji Tuhan, terima kasih untuk pengakuannya saudara sekalian. 感謝上帝，感謝 Ini 你哋嘅 yang 信 nggak 任。 angkat tangan nih kelas apa ini? 你都冇至少係屬於哪部分嘅呢？ Ragu-ragu, bingung nih ya. Saya ini positif apa negatif ya? 係咪節คิด或者消คิด呢？ Tapi nggak apa-apa saudara, bagaimanapun kondisi kita, mari kita belajar saudara ya. 冇問題，無論自己嘅情況如何，自己要同你學習。 Nah saudara sekalian, karena pikiran positif atau negatif sangat mempengaruhi orang. 因為思想節คิด或者消คิด嘅思想，識分影響自己嘅想 Saudara 法。 sekalian, ada 2 orang, 小十分要兩個人， 2 orang teman, itu dia sedang dalam perjalanan jalan-jalan ke kampung. 即係佢兩位朋友，現在撞到嘅鄉下。 Nah saudara, ternyata saudara pada waktu itu kendaraan karena itu hari raya, konyen kendaraan itu tidak ada yang jalan. 即係因為個人嘅時間，呢個車輛冇行。 Akhirnya setelah tunggu-tunggu mereka diturunkan di tengah jalan, tunggu-tunggu ada satu bak, mobil bak. 即係講佢搭車時候，本佢放下半路途中，還要同車過，即係咧白車。 Jadi orang itu dilambaikan tangannya, Pak, tolong Pak, kami mau numpang mobil. 叫做小日起來，先生你幫前嗌，你問嗌坐呢車。 Ternyata truk itu saudara sekalian membawa beberapa babi. 呢架車載落幾多條豬？ Nah saudara sekalian ya, tapi babi bagian depan, di bagian belakang masih bisa buat duduk. 豬就載在前個前後面可以坐人。 Nah saudara sekalian, lalu tukang itu yang bawa mobil itu bilang, boleh duduknya di belakang kalau mau. 你大車呢度可以，呢個呢愛法可以坐後面。 2 orang naiklah ke atas bak itu bawa mobil, bawa koper di 呢 sana. 兩人帶入呢個甲必條雙嘅車。 Saudara, yang satu sangat bersyukur karena dia itu merasa bahwa dia bisa pulang sampai ke kampungnya dengan lebih cepat. 依家就咁高興，依個感謝感恩心，因為見到佢撞到嘅鄉下。 Yang satu lagi saudara menggerutu hatinya, aduh saya sial apa, mimpi apa semalam, kok sekarang duduk itu naik mobil babi. 即係佢揸條五條感恩，叫做佛人人，用個社會就執筆埋門啦。見啲錯咧嘅祭豬嘅車， Orang bilang culung ca. 豬籠車啊。 Nah saudara sekalian, jadi saudara sekalian, sepanjang jalan orang itu nyanyi ya, walaupun ada bau-baunya saudara, dia anggap itu wangi ya. Wah, ini adalah udara pedesaan.
即都一搭車已就咁講，呢條坑呢從歌呢尾條咧媒人毛皮，用咧鄉下嘅媒陀， Yang satu tutup hidung mau muntah-muntah 呢隻就皮空包起來，愛拔 sampai 2 jam saudara sekalian 到 dalam 2 jam kondisi 鐘嘅時間， Akhirnya turun saudara sekalian. 佢都下車了。 Nah, orang yang satu lagi yang bisa bersyukur itu bilang, wah puji Tuhan, kita akhirnya sampai gratis. 呢條感恩年，到嘅地方嘅時候，佢下來叫人感謝，即刻能夠搭一車免費50蚊錢。 Orang yang tidak bisa bersyukur itu bilang, waduh gua sial ini hari ini. 呢5條感恩年講，今年嘅行衰遠。 Jadi saudara sekalian, pikiran kita sangat mempengaruhi namanya nyinsen masa hidup kita, dinikmati atau digerutuhi. 即係講即刻嘅思想，影響即刻嘅人生。 Nah saudara, mari kita lihat bersama saudara 佢一 di 同我 dalam Amsal pasal 23 ayat 7a. 即係箴言書第23章第7節上半節。 Ya ini pendek saja, yuk kita baca yang bahasa Indonesia dulu lalu bahasa Mandarinnya. Ya bahasa Indonesia. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. 因為他心正人思量，他為人朝係這樣。 Nah artinya saudara sekalian, sebenarnya di sini dikatakan seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri. Artinya seperti apa pikirannya, itulah dia. 即係講啲人就講即係思想用班，即係籌錢嘅人樣。 Kalau dia pikirannya positif, dia menjadi orang yang positif, semua gerak-geriknya positif. 即係講即係想法係節氣嘅話，即係行動，一切就係節氣了。 Kalau dia orang yang bisa bersyukur, dia akan melihat segala sesuatu dengan lebih indah. 如果見到叫要感恩嘅心，佢看一切都係更加美好。 Tapi kalau dia orang yang negatif, apa-apa dilihat kesalahannya, dilihat kerugiannya, saudara sekalian dia akan menjadi orang yang negatif. 即係個人佢唔消極嘅看法，消極嘅思想，就會影響佢帶來一切就係唔好嘅了。 Kemana-mana dia akan mempengaruhi orang menjadi lebih sedih. 即係到那處去，佢都影響個別人，叫做難過。 Lalu 2 orang ini turun saudara 呢 sekalian. 度人搭車下車了。 Setelah turun yang satu bilang, puji Tuhan cerah benar hari ini. 呢隻條蝦嚟講，感謝上帝今日天氣安好。 Yang satu bilang, enggak, siapa bilang hari ini cerah? Tuh ada sedikit awan gelapnya di sono. 呢隻唔有感恩嚟講，仲問你講今日天氣好難，你看要點不準。 Nah saudara sekalian, kalau kita orang yang bisa bersyukur, kita lihat langit yang besar itu cerah, sedikit awan hitam, enggak jadi masalah. 就要感恩嘅西本人看呢天安排，佢度安光安好， Tapi 不準 orang 冇問題。 yang tidak bisa bersyukur, yang gede, yang cerah nggak dilihat, yang dilihat adalah setitik sedikit awan gelapnya. 即係講唔有感恩嘅人看呢天安排安光，但係冇佢嘅光嘅，你看點不準叫暗了。 Nah saudara sekalian, kita Yung si ini Maimon. termasuk orang yang bagaimana ya? 自己呢人係吹嚟嘅用班人啦。 Tadi di dalam Amsal mengatakan pikiran kita mempengaruhi kita, kualitas kita. 即係講真正少講呢啲，自己思想影響自己人生。 Nah saudara, karena pikiran akan mempengaruhi hati, 呢為思想影響自己心態， pikiran akan mempengaruhi perkataan kita, 思想就影響自己講出嚟話， pikiran akan mempengaruhi tindakan kita. 自己思想一影響自己行動。 Saudara sekalian, 弟兄姊妹們， di dalam hidup kita kan tidak semuanya lancar ya. 自己一切咩講一帆風順， Kalau jalan pun ada lubang-lubangnya ya. 即係過路嘅時候，路要唔好嘅路， Jalanan juga ada kerikil-kerikilnya. 因要咧剎頭。 Maka saudara sekalian, 所以弟兄姊妹們， mungkin dalam hidup kita ada aja masalah. 可能自己身份裡面也要各種嘅問題， Nah saudara, tinggal kita memikir menyikapinya dengan bagaimana. 即係財富自己用翻嚟面對，用翻嚟心態嚟面對自己面對嘅問題。 Nah kalau saudara sekalian pikiran kita negatif, hati kita akan ya melihat kerikil-kerikil, melihat masalah-masalah berat kayaknya hidup. 即係講自己思想消極嘅話，自己就看嘅一切，超係帶來很多難。 Perkataan kita jadi negatif, 即係講出嚟話就消極了， nyalain orang. 錯怪別人， Lu sih,
ช่วยยินหยอกนี้ gara-gara lu. ให้ช่วยยินเฉาะนี้ Ada nggak di sini saudara? ให้ไม่หยอกน้อง Ada ya? Oh, mungkin nggak di sini, di luar. เพราะนั้นแบบเลยช่วยหน่อยเมียน Saudara sekalian, dan itu berpengaruh pada tindakan kita. อย่างของสิก้าหางถุง Ya, kita menjadi mukanya susah. คนที่จะเมียนขุงหมอคอน Wah, jadi tidak bersuka cita โมไตเลยหีลอกกับเสี่ยวยุง dan sebagainya, saudara. ฮันคีท่าไก่ Jadi saudara, pikiran sangat penting. ที่จะมันจะ思想อันฉงเยา Maka saudara sekalian, mari kita lihat virus-virus pikiran yang seringkali menjadi penyakit di dalam otak kita. จะคอนกันสิก้าไก่思想นี้อันต้องกับสี่กุนอย่างของสิก้า思想 Wah, saudara, ini pasti nggak kelihatan nih, saudara. Tapi nggak apa-apa, saya bicarakan dengan singkat. ที่เขาสีอันใส่คนนั้นคนจินต่างกันไปทุกตัว Saudara sekalian, pikiran yang negatif. อยู่แต่มันสิก้าเซี่ยวคิดอะไรคนไก่ Yang 思想 bilang, saya udah tua, saya tidak berguna. คนนี้ก็ไงหล่อแล้วไงมัวเจาะยุงแล้ว Saya menjadi beban aja. ไงของนั้นชินบุเทียนยังชุงตั้ม Saya nggak bisa. ไงนั่นแก้ว Saya memalukan. ไงอันเสี่ยวลี่ยิน Saya tidak ada harapan. ไงให้โมฮีมองอันยิน Saya tidak disukai. คนนั้นอันต้นยินหีฟ้อนไง Ada nggak saudara yang pikir gitu? ให้ไม่ยินต้นยินที่ว่าอย่างเสียงฟับนะ Ngai lo lu, mojong lu. Sudah tua tidak berguna lagi. Ada nggak yang begitu? ให้ไม่ยินอย่างเสียงฟับ Bilang sama kiri kanan. ตัวนี้เพนต่อเปลี่ยนอยู่ Nyi เปลี่ยน Han ก่อน Yujung. kamu masih berguna Han Yujung. masih berguna Masih berguna saudara. Masih Han hidup. Yujung. Masih hidup, masih berguna. สิฮันสร้างสิฮันอยู่เจาะยุง Ya, saudara sekalian, maka itu pikiran negatif harus dihilangkan. สิก็เซี่ยวคิดอะไรสิเสียงไอ้ปากที่ชูเฮ็ด Saudara, virus penyakit itu pikiran yang bersifat palsu, dusta, tipu daya, munafik. ใช่ของเรียกเซี่ยวคิดอะไรสิเสียงไตซีกุนไตเลยสิก็ให้ของสิก็ให้อันต้องขุยจ่ายิ่งเรียกฮีกาไปจะอันต้องกาเมาสิเช่น Ini di dalam otak ya, itu adalah pikiran-pikiran yang bohong. sekarang nosi ini kan anto gong fong shot fong sih kan gong pian fa sih kan Nah, mungkin kita bilang, oh Tuhan udah nggak sayang saya nih, saya udah tua. คนนั้นนี่ไปกองไงหล่อแล้วสองตีมวยไงแล้ว Itu bohong. ให้เพี้ยนนี่เลย Mungkin saya bukan orang kaya, saya nggak layak ke gereja, itu bohong. คนนี้วันนี้กองไงให้ไม่ยิ้วเชียนยินไงพูดแต่เราเกาฝุ่ยเรียกเพี้ยนนี่ Yang kebenarannya Tuhan mengasihi semua orang. แกจินลี่ใช่ไหมสองตีอ้อยโสยิ้วยิน Gereja rumah kita, เกาฝุ่ยให้จะใกล้กาทิน Tuhan menerima semua orang, สองตีจับชิวโสยิ้วยิน baik orang kaya, orang miskin, บุญให้ยิ้วเชียนยินไปแต่โมเชียนยิน baik sekolah tinggi tidak sekolah. ไปแต่ยิ้วฮอร์โมนไปโมฮอร์โมนยิน Saudara sekalian, Tuhan sayang semua. ถึงจะโมนสองตีอ้อยสิกาตัวยิน Itu kebenaran. เรียกให้แกจินลี่ Saudara sekalian, mungkin juga virus penyakit itu ada pandangan atau kepercayaan yang salah. คนนั้นเรียกไงเซี่ยวคิดไงสี่กุนไตแล้วยินสิกาตัวอย่างคนฟับ Contohnya, 比方講， ini uang akan memberikan kebahagiaan. 講錢帶來本嘅幸福。 Kalau ada uang, kamu baru dihormatin. 如果你要錢，當然會見重你， Betul nggak saudara? 係咩？ Betul nggak? 係咩？ Itu bukan kata Tuhan. 你唔係講演錯上帝， Itu kata dunia. 你係世界演講嘅， Itu bukan kebenaran. 你唔係真理。 Jadi saudara, uang digunakan memang untuk keperluan di dunia. 雖然呢個錢喺世界上是間私有用， Tapi saudara, dalam hidup kita, saudara, yang terpenting adalah hidup kita, hubungan dengan Tuhan. 最重要就係身法你，就係要向上帝建立好嘅關係。 Dan Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku akan mencukupkan segala kebutuhanmu, jangan khawatir. 上帝對你講，我唔會離開你，我係足夠你私有嘅，你唔是要你。 Amin saudara. Amin. Jadi hidup jangan cuma lihat uang, cuan. Jangan. 這個身法你唔單係看錢，要傳。 Saudara, kita perlu uang, tapi kita bukan hanya hidup untuk uang. 只要我這個私有錢，這個唔係為了錢來身法。 Saudara sekalian, mungkin ada pikiran-pikiran yang salah yang mengatakan
saya udah tua, saya nggak bisa melayani Tuhan. 可能要對嘅看法，你講喺攞了，咁以後侍奉上帝了， Saya nggak bisa taat sama Tuhan, saya orangnya emang gini dari dulu. 喺以後順服上帝，因為啱人樣嘅人係以前到你係做人樣， Benar nggak saudara? 係咩人樣？ Benar nggak? 係咩？ Bilang sama kiri kanan, salah. 對一旁邊嚟講錯係， Tuhan bisa pakai kita. 上帝愛使用少年， Tua muda Tuhan bisa pakai. 無論係人強人老嘅，上帝愛用自家。 Wah saudara sekalian, yang penting saudara kita mau dipakai Tuhan. 就我們最重要係這個願意俾上帝嘅使用。 Mungkin ada di antara kita bilang saya nggak bisa mengampuni orangnya kelewatan jahat. 即係我講喺以後有數，以後人良機，你會識分快對嗌， Ini benar apa salah saudara? 你係對又唔對呢？ Benar nggak? 對嗎？ Saudara salah. 你係錯係。 Ternyata mengampuni bukan bisa atau tidak, 人良別人，朋友數別人，唔係講曉或者唔曉。 tapi mau apa tidak. 即係講你愛嘅唔愛。 Kalau mau Tuhan pasti mampukan. 如果你愛嘅話，上帝俾你力量可以有數 Walaupun 別人。 engkau mengalami pengalaman yang pahit, 可能因為經歷難過或者痛苦嘅事情。 walaupun orang yang kamu pikir itu dulu jahat sama kamu, 可能你想呢人醫生嘅對你安排， walaupun dulu waktu kamu masih miskin ya, orang itu sombongnya minta ampun, 可能醫生喺貧窮嘅時候，呢人對你暗驕傲。 ngomongnya menyakiti. 佢講嘅不係傷傷咪傷人心。 Saudara sekalian, 弟兄姊妹們， masalah kita nggak sebanding sama yang Tuhan tanggung di kayu salib. 自家嘅痛苦唔能夠同耶穌嘅十字架上受嘅痛苦嚟比。 Tuhan mau kita mengampuni dan saudara pasti bisa kalau saudara mau. 上帝愛這人人良別人，如果你愛嘅話，一定能夠。 Karena Tuhan akan menolong kita. 上帝會幫持自家。 Amin saudara. Amin. Maka saudara miliki pikiran yang benar. 自家我要正確嘅思想， Mungkin ada pikiran yang jahat saudara. 可能自家思想你要按唔好壞思想， Mau mendapat keuntungan dengan merugikan orang lain. 可能你想得到利益，別人受虧。 Waduh saudara sekalian, sekarang ini dunia serem ya. Banyak sekali orang-orang yang pakai cara jahat. 呢個世界講按可怕，因為按當然嘅得到利益，佢用唔好嘅手段。 Saudara sekalian, 弟兄姊妹們， itu HP banyak sekali kegunaannya tapi banyak disalahgunakan. 呢個手機按錯用，但係想想而家錯用了。 Sering kali orang bohong menimbulkan rasa kasihan kita sehingga kita tertipu. 想想而家在手機裏講佢按黐量，佢欺騙自家。 Wah, semalam Pang Muse baru kasih satu cerita ya ke saya. 到每日潘牧師本係講一啲嘅事情， Ada seorang orang pensiunan 要隻退休嘅人， umur 60-an, 佢係60多歲， suaminya sudah meninggal. 一個丈夫已經死咗， Dia merasa kesepian, orangnya di Kanada. 佢喺加拿大，佢講按宿幕， Karena dia punya anak 4, semuanya sudah menikah, tinggal masing-masing. 因為而家細人試咗結咗婚，各人要家庭了， Maka dia kenalan melalui itu HP. 佢就認識在朋友在手機下邊裏面， Oh, orang itu mengatakan, oh kita kurang lebih umurnya sama. 佢講你個嗌歲數差唔多一樣， Kamu 64, saya 63. 你64歲，我63歲， Saya juga sendirian. 我又係孤單單嘅人， Kirim fotonya, wis ganteng banget. 佢相片寄來，哇，按英俊，按小生。 Singkat cerita, saudara, yang tahu satu bulan chat ya, wah masuk ngomongnya enak banget. Ini orang baik banget. 人家當中嘅彼此寄短信，講我結婚要甜蜜。 Setelah dikirim, setelah 1 bulan saudara bilang dia sedang kesulitan, pinjam uang dan sebagainya. Dikasihan, dipinjemin saudara, dikeluarkan. 認識後，日後，佢講佢為困難，佢需要錢，佢用金錢嚟幫助佢。 Singkat cerita saudara sekalian, banyak sekali uangnya terkuras. 就係按多嘅錢搬佢去減去了。 Akhirnya saudara sekalian, orang itu pergi tanpa bekas. Dia Enggak ada chat-chat lagi. 就喺度冇款冇樣了。 Aduh, hati-hati ya saudara ya. 點解你要多多小心？ Saudara, ternyata yang begini saudara bukan cuma di Kanada.
呢一個有時先發生咩新新推加拿大 Di Indonesia juga ada. 所以印尼就要， Orang yang saya kenal juga ada. 我年輕人就要， Habis uangnya 200 juta lebih saudara gara-gara kenalan begini. 200人聽不如騙喺度，印出銀樣嘅手機裏比錢現實， Waduh saudara sekalian, 所以太可惜了。 ini cara jahat saudara waspada ya. 呢幾多人行出嚟費心事，自己要小心。 Saudara mari bersihkan pikiran kita. 小弟們自己嚟糾清自己嘅思想。 Di samping itu berdoa minta hikmat Tuhan. 除了呢，自己嘅禱告，求上帝幫自己聰明智慧。 Supaya kita jangan ditipu dan jangan menipu. 是想自己唔會本人欺騙，自己唔會欺騙人。 Kalau ada berita ada apa jangan langsung sendirian saudara. Tanya hamba Tuhan. Boleh tanya teman-teman, dengarkan mereka. 如果你睇因為消息嘅時候，因為朋友或者牧師傳道人係咩真嘅？ Ya, saudara jadi pikiran benci, pahit dan sebagainya itu jangan dibiarkan di hati. 即係講你要唔嬲人或者快恨人嘅心，唔會特別創出心理， Mungkin pikiran khawatir dan takut. 可能要憂慮或者害怕。 Saudara sekalian, 弟兄姊妹們， semakin kita khawatir, iblis itu menggunakan untuk membuat kita semakin takut. 即係講自己要憂慮嘅心，你魔鬼即係兩人太遲先嚟顧害你時，你更加係害怕。 Saudara, biarpun ada masalah, biarpun uang kita pas-pasan, berdoa mengandalkan Tuhan. 你想雖然自己因為問題，自己嘅錢唔夠多，但係佢繼續求上帝，禱告上帝。 Jangan pinjam-pinjam sama orang. 唔好同人家借錢。 Karena dengan meminjam kita mengandalkan manusia. 如果自己同人借錢，自己依靠別人。 Tapi biar kita berdoa. 但係自己即係作禱告嘅方法。 Minta cara Tuhan, jalan Tuhan. 即係用上帝嘅方法。 Mengandalkan Tuhan. 嚟依靠上帝。 Kita pasti mengalami Tuhan. 自己要填為見得到上帝。 Saudara jangan berprasangka dan jangan menghakimi. 自己唔好誤會別人，一唔好論斷別人。 Ini yang mukanya kayak begini nih pasti cerewet nih. 講自己看嚟一人嘅面係樣嘅面，你填嘅唔係好嘅人。 Itu prasangka, saudara. 呢係你誤會對己。 Itu ada tai lalat di sini biasanya ngutang nggak bayar ini. 叫人面要不認識啊！樣嘅人啲小人嘅錢唔明白。 Jangan, saudara 唔 ya. 好要樣嘅看法。 Maaf ya yang ada di sini, bukan maksud saya. 對面要不認識啊！ Nah, saudara sekalian, ini namanya virus pikiran, penyakit pikiran. 呢係從自己思想本一個細菌教壞了。 Saudara, maka akibat pikiran kita, 所以呢個思想唔好思想帶來後果條係。 kalau pikirannya negatif, Lanjut. maka akibatnya saudara sekalian hati jadi sedih, 如果呢思想係燒起來，你帶來心理難過， hati menggerutu. 心理衝入迷人上，迷人。 Saudara, beban semakin berat. 你要感覺到因為衝擔日來日衝。 Perkataan kita cenderung menyakiti dan mengutuk. 即係講你講出嚟話，即係講傷別人嘅心唔能夠祝福別人。 Perkataan kita jadi melemahkan. 即係你講出嚟話，是人得到軟弱。 Terus tindakan kita jadi perpecahan. 你所行出嚟行動是人家分裂， Mungkin juga merusak. 可能因為破壞別人。 Hati yang iri, 你妒忌嘅心， nggak seneng lihat orang seneng. 你可能人家高興，你唔高興。 Saudara, harusnya kan firman Tuhan bilang kalau orang seneng kita turut bersuka cita. 上帝嘅法講，可能人家歡喜嘅時候，先要同自己歡喜。 Saudara, tapi ada aja iri jadinya, saudara. 即係講腰嘅人樣， Di sini ada nggak, saudara? 係咩？你腰人樣嘅人， Nggak ada ya sini mah ya. 好似係你冇， Sini mah baik-baik, mukanya baik-baik. 你睇家嘅面都很好看。 Nah, saudara sekalian, tapi kalau ada bertobat ya, saudara. 用呢個法，自己嚟悔改。 Pikiran positif, 即個節期嘅思想， hati jadi senang, 心理人高興， tahu bersyukur. 啲就有乜感恩。 Saudara dapat nasi, dapat apa, kita juga bersyukur, saudara. 即係得到東西，自己呢個向感恩。 Jangan bilang dapat nasi kok cuma telur, mana ayamnya? 即係得到 Jangan, 廣 saudara. 燈要穿，因為雞又會。 Soal diterima dengan ucapan syukur semua jadi vitamin. 之後你要感恩嘅心嚟量下來，就係錢會維他命了。 Amin, saudara. Amin. Ya, saudara sekalian, perkataan yang membangun dan memberkati. 之後你講出嚟話，我建立別人，我帶來祝福別人。 Saudara, seringkali orang ketemu orang, saudara, sekali di ngomong digosok tambah sip, namanya gosip.
即係個人，然後人去後，只按喜歡發起來，日來日講日多，是會是非了。 Paling enak ngomongin kejelekan orang. 最要頭講人嘅廢話。 Iya lu orangnya emang gitu. 本係呢人按樣嘅人。 Duh, saya ke pasar tahu nggak? Saya dikepret. Dia nggak lihat saya, sombongnya minta ampun. 即係巴薩睇nhiều時候，我同佢冇可能嗌喜歡驕傲嘅人。 Lihatnya ke atas. 佢妄想當輩。 Aduh, orang kayak begitu kok jadi tetangga lu? 作為按樣嘅人，先揾一個夾壁啦、臉上啦。 Aduh, saudara, ini jangan diucapkan oleh anak Tuhan. 即係屬於相信上帝人，唔好講呢啲廢話。 Tapi berkati kalau dia pun salah, semua orang pernah salah ya saudara ya. Dijadiin teman, justru bawa dia kepada Tuhan. 雖然自己聽大家都做過錯位，因為做錯嘅話，用耐心嚟帶佢嚟相信主。 Orang ribut, tetangga ribut. 同夾壁臉上呢啲人吵交， Ini cerita, 呢係個故事。 sono cerita. 即係聽落呢個故事， Kamu gimana? 你用班啊， Di sini 所以你 panas-panasin, 換啲起火， kasih minyak. 加到油 Di 氣， sono emang gitu orangnya. Tambah minyak juga. 換又加到油氣， Namanya apa? Sung Teusa. ular berkepala dua， Saudara sekalian jangan, saudara. 即 Ya. 係唔人做人。 Saudara, biarlah kita mendamaikan. 但係自己能夠自己人科目， Anak Tuhan mendamaikan. 這是為上帝嘅意願，愛實現嘅科目， Belajar loh saudara. 自己嚟學習。 Dengar jelek-jelek, 你講唔好嘅， jangan langsung disampaikan ke orangnya. 即係唔好langsung講嘅人聽。 Jangan bilang merasa begini, kalau nggak disampaikan kayaknya nggak bisa tidur deh, nggak bisa makan. Ah, Harus sampaikan sore ini juga. 聽咧唔好消息，超係切雜講嗰啲，係唔好講嗰啲嘅話，即刻唔後財目，只要 Ada 其他 nggak 少 yang 少講嗰 begitu 啲， saudara? 係咪要人樣嘅人？ Bilang sama samping, kamu mah bukan gitu. 講人旁邊啲，你咩人樣嘅人？ Nah saudara sekalian, jangan saudara. 唔話樣做， Kita anak Tuhan. 自己係需要相信上帝嘅人。 Orang ngomong yang jelek, 因為而家講廢話， orang ngomongin jelek, 或者講呢廢， nggak usah tambah-tambah minyak, 唔需要加油加醬， siram sama air. 用水去黏污嘅， Nggak apa-apa, didoain aja kan adem saudara. 即係你會去禱告啊，即係量下來， Nggak apa-apa, dia masih muda ya. 幾 Kita 下 belajar aja 冇問題冇問題 mengampuni. 搞， Adem saudara. 即係量下來， Nah saudara sekalian kita menjadi damai. 即係先會帶來火木嘅人， Sama saudara ya, biar kita menolong orang. 但係只有人熱幫持別人， Ini dari pikiran saudara. 呢係自己思想帶來力 Pikiran 量， kita harus positif. 即係用節期嘅思想。 Sesuai dengan yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. 即係合乎使徒保羅所寫喺書信腓立比書第4章第8節。 Saudara ternyata di Filipi juga ada masalah. 其實呢個腓立比呢一有很多嘅問題。 Kalau kita baca di ayat 4 ayat 2-nya itu ada perselisihan. 即係講呢第4節之後，kita人當中要召歡。 Maka tadi kita bacaan pertanggapan kita menceritakan Paulus bilang jangan negatif, mengucap syukur, bersukacita selalu. 即係講真真，其實根本係講到，你沒有消極嘅看法，愛彼此建立， Nah harus berdoa 教禱告。 di ayat 8-nya. 第8節講， Firman Tuhan bilang begini. 上帝發講呢啲， Yuk bahasa Indonesia baca dulu ya, nanti baru bahasa Hakka dan bahasa Bandarin. 先言你本身都，然後中文都。 Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. 中文呢，弟兄們，係要沒前的話，凡是真的、真實的、可見的、公義的、清潔的、可愛的、要美名的，若有什麼德行，若有什麼稱讚，這些事你們都要思想。 Amin. Amin. Jadi saudara sekalian, 弟兄姊妹們， Rasul Paulus menasihatkan kita. 使徒保羅前面這個人， Itulah kehendak Tuhan. 你屬於上帝嘅旨意， Pikirkan hal-hal yang baik, 學思想一切好嘅事情， semua yang benar, 對係真係， semua yang mulia, 係
可見嘅， semua yang adil, 公義嘅， semua yang suci, 清潔嘅， semua yang manis, 可愛嘅， semua yang sedap didengar, 要每名嘅好聽嘅， semua yang disebut kebajikan, 即係要什麼特行， semua dan patut dipuji. 即係一切得到要稱讚嘅， Jadi saudara kalau kita bicara harus bicara yang benar. 即係講法可以講真嘅， Jangan gara-gara saudara kita takut ditinggalin kita berani berbohong. 即係怕人家撩下即係就講騙嘅法了， Jangan gara-gara kita oimienci kita jadi bohong. jangan gara-gara jaga gengsi，即係騙人， Nah saudara juga semua yang mulia. 一切係要擁有嘅， Mulut kita gunakan untuk yang bagus saudara. 即係再撩嚟講好嘅 boy， Jangan gunakan untuk marahin orang apalagi keluar kata binatang. Jangan, karena kita pakai ini untuk memuji Tuhan. 用嚟罵人嚟，尤其即係罵你個同伴嘅名。 Saudara kalau emosi nih, emosi jiwa saudara jangan sampai keluar mengutuk. Jangan. 如果你心裏感情衝動嘅時候，唔可以就即刻講出嚟。 Sama cucu kita yang nakal saudara. 比方即係成年孫子慢皮， Jangan bilang gini, be an nyonghin man dia, chon entoleh sira. Wah itu mengutuk saudara. 即係講kita mengatakan anak cucu kita, kamu nakal sekali, nanti kamu cari makan susah, itu kutukan. Masa cucu kita bilang suruh cari makan susah, jangan kan saudara? 即係唔係即係自信很難討舌。 Semua kata-kata kutuk yang pernah keluar saudara tarik kembali minta ampun sama Tuhan, putuskan. 即係一切講出照主人嘅杯，即係欠咗咧，向上帝割切嘅。 Lepaskan kata-kata berkat buat anak cucu kita. 即係講 Amin 到 saudara. 祝福嘅話對即係成年即係孫子， Ya saudara, lakukan semua yang adil. 即係實行公義。 Jangan saudara sekalian di dalam pikiran kita ya, terhadap anak kita itu semuanya kelihatannya baik. 即係看即係成年全部可能好， Lihat menantu kita hampir semuanya buruk deh. 即係看即係閃 Q 或者阿朗，可能全部都唔好， Gitu nggak saudara? 係咪？ Wah, kalau anak kita dapat suami yang baik, pintar masak, anak kita nggak masak, kita bilang puji Tuhan anak kita itu beruntung. 即係頭閃 Q 嘅人會做菜嘅，都感謝上帝，人要福。 Anak kita perempuan yang masak suaminya, kita bilang puji Tuhan, anakku beruntung. 即係講即係講，即係成年即係妹子，嘅丈夫人會做菜，佢係喜歡要福氣。 Giliran anak laki-lakimu dapat perempuan yang nggak bisa masak, aduh, minta ampun deh, ini orang males bener sial. 我講即係 Beda standar. 例子頭到老婆閃 Q 唔好做菜嘅，你係喜歡冇原事。 Nah, saudara, terhadap anak kelihatannya bagus, terhadap orang lain kayaknya salah. Ya, itu namanya beda standar, tidak adil. 即係講即係看自己嘅人可能好，看外人可能唔好，呢一條嘢唔公義， Nah, saudara sekalian jaga pikiran kita. 自己唔好保守自己嘅思想。 Tuhan mau kita bertindak adil. 上帝係自己實行公義， Yang benar katakan benar, tidak. 即係講係真係即係講真係唔 Semua 係 yang 做咩？ manis, yang baik memberkati. 即係講是祝福人嘅 boy， Ya, saudara sekalian, saya terus belajar loh, saudara. 我喺繼續學習， Saya mau mengajak kita semua belajar yuk. 即係要同你學習。 Saudara sekalian, walaupun kondisi tidak lancar, mari kita mengucap syukur. 雖然環境唔好，自己要同你學習就幫你感恩。 Walaupun kondisi kelihatannya susah, saudara sekalian, mari kita tetap berdoa. 雖然環境唔好，自己繼續嚟依靠上帝嚟禱告。 Jangan bilang, ngam yang baik. Itu saudara ya, perkataan kita ya saudara ya. Jangan mengatakan bahwa nasib saya kurang bagus, mau nyongkong. Nah saudara, jadi ucapkan kata yang bagus, puji Tuhan saya walaupun pas-pasan, tapi saya punya Tuhan. 你講雖然係唔夠擺多錢，但係要上帝。 Puji Tuhan saya walaupun pas-pasan, tapi saya tidak kelaparan. 即係講雖然錢唔夠多，但係唔會餓到，感謝上帝。 Itu pengucap syukur ya saudara ya. 呢啲講感恩嘅話， Semua yang disebut dengan kebajikan yang sedap didengar, mari kita ucapkan. 即係一切每名我們好好地使用。
Saudara sekalian, dalam kondisi apapun kita bisa memuji Tuhan itu luar biasa. 無論用乜環境當中，你都能夠來讚美上帝、感謝 Dengan 上 begitu 帝。 kita bisa menghidupi firman Tuhan, saudara. 即係能夠討上帝嘅法。 Nah, saudara, maka saudara berpikir positif adalah pola pikir yang sesuai dengan kehendak Tuhan. 即係要積極嘅思想，即係合乎上帝。本是個應該即係上帝嘅旨意。 Yang bersumber dari iman kepada Yesus Kristus. 跟住建基出嚟，我們相信耶穌基督嘅信心。 Kalau engkau punya iman, 如果你有信心嘅話， kalau engkau melihat Allah besar, 如果你看到媒體嘅上帝， kalau engkau melihat Allah baik, 你看到上帝嘅良好嘅， maka pikiran kita akan baik. 即係思想就變會好了。 Hati kita akan meluap dengan ucapan syukur. 即係心理為安提高感恩。 Kata-kata kita akan lebih positif. 即係要聽嚟就能夠安節揭。 Dan kelakuan kita, hidup kita akan jadi berkat. 即係生活就會帶人本片人祝福。 Jadi dimanapun kita berada, jadi ini saudara, mendatangkan kasih karunia. Orang lihat kita kayaknya seperti lihat Tuhan Yesus datang. 即係好像人片人看到自家，就可能主耶穌來一樣。 Auranya lain saudara. 其他人都係看法唔 Kalau 同。 datang sini kayaknya anginnya angin sorga. 你來時候帶嚟天堂嘅風帶來。 Tapi ada nggak saudara? Ada tetangga datang, itu auranya anginnya angin neraka. 係咪要曾經見過呢個叫你帶嚟嘅天獄嘅風暗燒？ Waduh, saudara, kalau dia datang, saudara ngomongin orang yang jelek-jelek, saudara kayaknya kita mau lari dari pintu belakang, cuman nggak ada pintu belakang sih ya. 要人按喜歡講人係聽，可能跟人來時候，即係就每個。 Tapi nggak ada pintu belakang, papia dong ya. Saudara, jangan begitu. 唔好用嘅態度。 Nah, saudara, maka saudara sekalian, baiklah, mari kita menjaga pikiran kita. 即係學咧保守這個思想。 Tuhan mau kita berpikir positif, 上帝愛這人要積極嘅思想， sesuai dengan firman Tuhan, 合乎上帝嘅法。 lakukan apa yang baik, 做好嘅事情， pikirkan apa yang benar, 這個上真理， hidupi firman Tuhan 這個 dalam 發 hidup 出條嘅 kita. 真理來。 Terakhir, saudara sekalian. 最後位， Nah, ini saudara Filipi 4 ayat 9. 腓立比書第4章第9節。 Nah, mari kita baca bersama-sama. Ini adalah ayat terakhir untuk kita semua. 最後一 Bahasa 節。 Indonesia, 1, 2, 3. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. 第9節講緊啲，你們在我身上所學習的、所領受的、所聽見的、所看見的，這些事你們都要去行，是平安的上帝就必與你們同在。 Amin. Saudara sekalian, Tuhan mau apa yang kita pelajari hari ini, mari kita hidupin, kita lakukan dalam hidup kita. 上帝愛這人，每一人叫他就學習上帝嘅法，可以實行出來。 Kalau hari ini kamu masih bisa tinggal dengan anak, dengan cucu, dengan menantu, bersyukur. 又基本喺呢個同樣嘅世人，心口順子，強下 head，按感謝上帝。 Kalau hari ini engkau walaupun tidak tinggal dengan anggota keluarga sewa kos sendiri pun bersyukur masih ada tempat bisa tinggal. 如果今日呢個同樣嘅家人同下嘈，你當然人知宿舍，因為感謝上帝，很有沒有水。 Hari ini kita bisa makan, bersyukur. 很有 Tuhan 煩惱 berkatnya 事， syukur. 感謝上帝，上帝本是個。 Amin, saudara. Berbahagia mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. 聽上帝嘅法，實行上帝嘅法，人係有福了。 Biarlah di masa tua kita jalani hidup yang saudara sekalian mengucap syukur, yang senang, tetap awet muda hatinya. 但係這個透過這個萬人嘅時候，這個要感恩嘅心，積極嘅思想，帶來不是個很要人強。 Siapa yang mau sukacita sampai bertemu dengan Tuhan? 係萬人喺度喜樂嘅，呢個 Puji Tuhan. Mari kita berdoa. 俾禱告。 Mari kita tundukkan kepala setiap kita berdoa kepada Tuhan. 這個每人帶下頭啦，這個嚟向上帝禱告。
Setiap kita jikalau ada dosa kesalahan yang kita lakukan baik pikiran, perkataan atau hati kita atau tindakan kita, mari minta ampun sama Tuhan. 啊，这个有思想或者言语啊，在除了人啊犯罪来啊，求主饶恕下面这个罪 Minta Tuhan menyucikan 啊， kita. 求主洁净其他人， Mari datang kita berdoa kepada Tuhan. 这来到主面前呢向佢祷告。 Bapa di sorga, kami mengucap syukur. 天父上帝，我哋感謝你 Hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. 啊，今下朝我哋聽了你嘅話語 Tolong kami Tuhan supaya kami boleh melakukan firman Tuhan. 啊，主啊幫持嗰啲人，是嗰啲有力量可以實行你嘅話語， Ampuni kesalahan kami. 求主饒恕下面一切錯 Kami 誤。 sudah sering salah berpikir. 我哋想想唔對嘅思想， Tuhan tolong sucikan pikiran kami. 主啊求你潔淨我哋思想， Kami mau berpikir positif. 我哋要積極嘅思想， Kami mau berpikir sesuai dengan firman Tuhan. 我哋思想合乎上帝嘅話 Memikirkan apa yang baik, 啊，上好嘅事情， apa yang benar, 係真嘅事情， apa yang mulia, 啊係要每命嘅， apa yang adil, 啊要公義嘅， apa yang suci. 啊要聖潔嘅， Jaga pikiran kami Tuhan. 求主保守我哋思想， Supaya hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang di 啊 sekitar 使我哋 kami. 生活能夠過得帶來祝福別人， Berkatilah setiap kami dan saudara-saudari sekalian. 啊求主賜福所有嘅弟兄姊妹們， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠耶穌基督嘅聖名，我哋禱告， Amin. Amin. Tuhan memberkati. 上帝賜福大家。